अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात तो मैंने करनी थी शुगर क्राइसिस को लेकर, उसमें हमारा क्या एक्सपीरियंस हुआ और बड़ी अहम बातें आपसे शेयर करनी थी। लेकिन आज एक ऐसी चीज़ हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसने मजबूर किया कि मैं आज इस पे बात करूं, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद और एसपी इस्लामाबाद पे अपने जो उनके दिए हुए हुक्म के ऊपर नाअमल करना था उस पे उन्होंने उनको फर्द जुर्म उन पे आयद कर दी है और उन पे अब क्रिमिनल मुकदमा चलेगा। इस पे आज तफसील से बात करते हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूं आज की तारीख में सबसे अहम, इस वक्त जितनी चीजें पाकिस्तान हो रही हैं उसमें सबसे अहम चीज और जो डेवलपमेंट है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े ही दलेर जज ने, इंडिपेंडेंट जज ने एक वो कदम उठाया है जो ना पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उठा सके, ना इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, ना लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर, कराची, कोई चीफ जस्टिस ये कदम नहीं उठा सका। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के निस्बतन एक जूनियर और जवां उम्र जज हैं, उन्होंने उठाया। इसके ऊपर जरा तफसीली बात करते हैं। आपने कल मेरा वीलॉग देखा होगा, कल हमने बड़ी तफसील के साथ इसी इशू के ऊपर बात की थी, और वो थी कि अदलिया ने किस तरह से पिछले 1.5 साल में जो है अपनी एक जो स्पेस है, और स्पेशली इस साल मई के महीने से अदालतों ने, आला अदलिया ने अपनी जो एक आईनी स्पेस जो उन्होंने 2007-8 के बाद गेन की थी पाकिस्तान के नए हालात में, उसको उन्होंने लूज किया है। और इसका जो सारा मैं समझता हूं जिम्मा जो है वो चीफ जस्टिस के ऊपर जाता है, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि ये जो स्पेस है, ये जो आईनी स्पेस है, ये पाकिस्तान का आइन अदलिया को देता है। क्योंकि अदलिया जो है वो आपकी पूरी रियासत के अंदर वो सतून है जो इस चीज को गारंटी करता है, इस चीज को यकीनी बनाता है कि रियासत का जो दूसरा सतून है या रियासत का कोई भी इदारा है, और पाकिस्तान तो पहले से ही मैं कहता हूं एक हाइब्रिड स्टेट है। यहाँ पे आईनी तौर पे जो इंतजामिया है उसका एक किरदार है, मुकन्ना का एक किरदार है, लेकिन इसके साथ साथ हाइब्रिड स्टेट होने की वजह से जो हमारे दीगर इदारे हैं, फौजी इदारे हैं, उनका भी बहुत ज्यादा अमल दखल है। और वो अपना अमल दखल डायरेक्ट जब नहीं करते हाइब्रिड रूल में, तो वो इसी इंतजामिया के थ्रू कराते हैं। इनके ऊपर अगर वो एक अवाम के खिलाफ कोई भी अपने आईनी और कानूनी हक से बढ़कर काम करते हैं, तो हमारे आइन के अंदर वाहिद प्रोटेक्शन, अवाम की वाहिद प्रोटेक्शन जो है वो अदालतें हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने इंश्योर करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रियासती इदारे शहरियों के खिलाफ अपने आईनी और कानूनी हदूद से तजावज ना करें। लेकिन हमने इस साल देखा कि हदें पार कर दी गई, शहरियों के बुनियादी हकूक तबाह बर्बाद कर दिए गए, चाहे वो आज़ादी हो या आज़ादी राय हो। और ये बहुत ज्यादा मिसिंग पर्सन्स के केसेस भी आए, और इन तमाम चीजों में हमने देखा कि पहली तो बात है अदलिया अपने रोल से पीछे हट रही है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि जहां पे अदलिया के कुछ जजेस, सारे ऐसे नहीं, कुछ जजेस ने फैसले दिए और बड़े दबंग फैसले दिए, लेकिन वो अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं करा सके। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो जो स्पेस आप लूज कर रहे हैं। अच्छा, हम चूंकि मैं भी हुकूमत में रहा हूं, हमने ये देखा कि हम जब हुकूमत में थे और हमसे भी गलतियां होती थी, हम जब कोई ऐसी चीज करते थे, रियासत कोई ऐसा कदम उठाती थी और अदलिया की तरफ से जब चेक आता था, तो जो इंतजामिया के लोग हैं वो भी एक दफा रुक जाते थे, सियासी लोगों को वो कहते थे कि जी देखें, अगर हम ये कदम उठाएंगे तो इस पे हमसे अदालत सवाल करेगी, अदालत में हमने जवाब देना है, और हम अमल नहीं करेंगे तो हम पे तौहीन अदालत लग जाएगी। और ये हमने कंसिस्टेंटली देखा पिछले 10-15 सालों में, ये एक बहुत बड़ा चेक था इंतजामिया के ऊपर, रियासत के इन ताकतवर हलकों के ऊपर, कि वो अपनी एक खास आईनी कानूनी हद से बाहर तजावज नहीं करते थे। और शहरी को एक हक और तहफ़्फ़ुज़ हासिल था कि मैं अगर अदालत जाऊंगा तो मुझे इंसाफ मिल सकता है। ये आइडिया पाकिस्तान से तकरीबन नापैद हो चुका था अभी तक। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये कि इस्लामाबाद में जो हाई कोर्ट है उसमें आपने देखा कि जो एमपीओ है, जब ये एक रवायत चल पड़ी है कि खास पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर खासकर, या वो लोग जो अपनी आज़ादी का राय करते हैं, इजहार राय करते हैं, जैसे ईमान मुजारी है, पीटीएम के लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं जो बेबुनियाद होते हैं, और वो चूंकि बेबुनियाद होते हैं इवेंचुअली अदालतों से उनकी बेल्स हो जाती हैं। लेकिन तरह यह पड़ गई कि जब एक केस में आपकी बेल हुई तो आपकी दूसरे केस में बेल अरेस्ट कर लिया, फिर तीसरे में।
اور جب تمام کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو انگریز کے بنائے ہوئے زمانے کا ایک قانون ایم پی او جو ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو ہے، جس کو عدالتیں بارہا غیر قانونی غیر آئینی قرار دے چکی ہیں، لیکن پھر بھی اس کو انتظامی طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے جو کارندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر، کیونکہ قانون میں ہے کہ ڈپٹی کمشنر کسی کو بھی نقص امن کے خدشے کے تحت بند کر سکتا ہے 30 دنوں کے لیے بغیر کسی چارج کے، اس میں بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کے اوپر ایم پی او لگا دیا گیا، شہریار افریدی کے اوپر لگایا گیا، بارہا لوگ شہریار افریدی کے اوپر تو بارہا ایم پی او لگایا گیا۔ یہاں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ یہ تھا کہ پہلے ہی عدالت جو ہے وہ ایم پی او کا امپلیمنٹیشن جو ہے یا اس کو لگانا جو ہے اس کو غیر آئینی قرار دے چکی تھی۔ اس کے باوجود پھر انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ شہریار افریدی کو ان کے اوپر ایم پی او نہیں لگایا جائے گا اور ان کو اسلام آباد کی حدود سے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس حکم کے باوجود ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ان کے اوپر مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا حکم پاس کیا، جو عدالت کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں یہ کسی کے نہیں ہوتے۔ آج آپ کی حکومت ہے، آپ کے ساتھ ہیں، کل دوسرے کی حکومت ہے، وہ دوسرے کے ساتھ ہیں، بیچارے ملازم پیشہ ہیں، ان کی اتنی نہیں ہوتی۔ وہ جب اس قسم کا انتہائی قدم اٹھاتے ہیں جہاں وہ ہائی کورٹ کے عدالتوں کے ڈائریکٹ حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو انہیں کسی کی پیچھے آشرواد حاصل ہوتی ہے اور گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا اور آپ پریشان نہ ہو۔ اور پھر ہوا، ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں عدالتی حکم کی دجیاں اڑائی گئی، اس کے اوپر جب کچھ ایکشن نہیں ہوا تو انتظامیہ کو لگا نہیں، یہاں پہ اب یہی رول ہے کہ آپ نے عدالت کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے ادھر دیکھنا ہے جہاں سے حکم آتا ہے اور جو آپ کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیں کہ عدالتی حکم کے اوپر عمل نہ ہونا اور عمل نہ ہونے کے بعد کچھ نہ ہونا، اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دیا، پنجاب کے اندر الیکشنز کی تاریخ آ گئی، سب کچھ ہو گیا، صدر نے تاریخ دے دی، سب کچھ کر دیا، مئی میں الیکشن ہونے تھے، نہیں ہوئے۔ وہیں سے یہ سارا فساد شروع ہوتا ہے جب عدالت اپنا حکم جو ہے وہ منوا نہیں سکتی، اور پھر وہاں پہ عدالت میں کہ جی ایک دعائے خیر کر لیں، جی ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس توپے بندوقیں نہیں ہیں، اور آج تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یاد کراتا ہوں افتخار چودھری کے زمانے میں جب سوئس چٹھی لکھنے کی بات کی گئی اور وہ چٹھی نہ لکھی گئی کیسز دوبارہ کھلانے کے لیے، جس میں یوسف رضا گیلانی کو آخرکار کیس چلا کے سزا دی گئی اور اس کی وجہ سے وہ دوبارہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے۔ وہ جو مقدمہ تھا عدالت کا وہ نظیر بنا اس چیز کے اوپر۔ دیکھیے جہاں تک تو یہ بات ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو عدالت برطرف کر دے، اس بات کا تو میں اصولی طور پہ خلاف ہوں۔ بہرکیف وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، آپ اس کو برطرف نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہی الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ عدالت کا ایک حکم نہیں مانتا ہے۔ جب وہ عدالت کا حکم نہیں مانتا ہے تو وہ عدالت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور عدالت کے پاس اپنا حکم منوانے کے لیے ما سوائے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب یہی والا ایشو تھا آج کی اس چیز کے اندر کہ جب ڈپٹی کمشنر کو، جو گریڈ 18 کا ایک ملازم ہوتا ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انتہائی بدنیتی کے ساتھ ایم پی او جاری کرتا ہے، ایک ایسے شخص کے بارے میں ایم پی او جاری کرتا ہے جو پہلے ہی پچھلے 2 ماہ سے جیل میں ہے، اور کہتا ہے جی کہ اس نے نقص امن کا خدشہ ہے، یعنی کہ اس کے حکم اور اس کے آرڈر کے اندر ما سوائے بدنیتی کے کچھ اور نہیں ہے۔ اور عدالت نے، جسٹس بابر ستار نے بڑا کھل کے اس کے اوپر جو ایکشن لیا، وہ بالکل ان کا آئینی جو تھا، وہ ان کا حق نہیں صرف تھا، وہ ان کی ڈیوٹی بھی تھی، وہ ان پہ لازم بھی تھا، کیونکہ عدلیہ اگر اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے گی تو کل یہی ہوگا۔ پہلے آپ کا گریڈ 22 کا افسر بات نہیں مانتا تھا، آج بات گریڈ 18 کے افسر تک چلی گئی ہے۔ پرسوں یہ ہوگا کہ اگر عدالت نے اپنے آپ کو اس طرح سے اپنی رٹ کو قائم نہیں کیا تو کل آپ کا ایک پٹواری بھی آپ کا فیصلہ نہیں مانے گا۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ جسٹس بابر ستار کا جو یہ آج کا قدم ہے یہ بڑا ہی، میں سمجھتا ہوں، قابل ستائش ہے، اور اس قدم کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں حفاظت اس لیے کرنی چاہیے، میں اپنی بات کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ اب مجھے خدشہ یہ ہے، ڈر یہ ہے، کیونکہ دیکھیں اب انہوں نے فرد جرم عائد کیا ہے، ملزمان نے صحت جرم ماننے سے انکار کر دیا ہے، یعنی کہ وہ اس کو کنٹیسٹ کریں گے۔ عدالت نے جو اسلام آباد بار کے صدر ہیں کیسر امام، ان کو پروسیکیوٹر مقرر کر دیا ہے،
अब बैकग्राउंड में ये होगा कि इनको सेव करने की कोशिश की जाएगी किसी तरीके से, कि इनको रोका जाए और इनको क्या कहते हैं कि किसी भी तरीक इस चीज से किया जाए कि ये बाबर सतार अपनी बात से पीछे हट जाए, और कोई ना कोई रिलीफ दिलाने की कोशिश की जाएगी उन उन हलकों से की जानिब से जिन्होंने ये एमपीओ को ऑर्डर करवाया था। अब बात यहाँ पे आ गई है कि क्या रियासत जो है वो कायम रह सकती है, और रियासत तब ही कायम रहती है जब आइन की पासदारी हो। ये मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी हमारे शहरियों की भी है और हमारी रियासती इदारों की भी है कि इस मामले में आप एक दफा इसको आइन की पासदारी के ऊपर होने दें। अब बाबर सतार साहब को लेके जो उनकी अपॉइंटमेंट को भी लेके पिछले दिनों कुछ बातें भी हुई। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इनकी अपॉइंटमेंट हुई। इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला जो थे, उनकी जानिब से रिकमेंडेशन थी, और बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन थी। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूं कि ये जो इस तरह के इंडिपेंडेंट माइंडेड, देखिए बाबर सतार जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड इंसान थे, एक इंडिपेंडेंट माइंडेड वकील थे। अपनी राय का खुलकर इजहार करते थे। वो राय कभी किसी एक पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं थी। कभी ऐसा लग सकता है कि उनकी राय एक पार्टी के साथ जा रही है तो कभी वो दूसरे के साथ जाती थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते थे। इसके अलावा वो इस्लामाबाद में कॉरपोरेट के बड़े सक्सेसफुल वकील थे, अच्छे पढ़े लिखे हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं, और एक जो कहते चाहिए कि मुआशी तौर पर फहाल घराने से उनका ताल्लुक था। जस्टिस इनकी फैमिली में पहले भी जजेस, इनके वालिद भी वकील थे, इनके जो चचा या ताया हैं जस्टिस रमदे, वो भी जज रहे हुए हैं। तो एक जो हमारी एक जिसे कहने की पंजाबी अशराफिया फैमिली से ताल्लुक है। और इसी के साथ साथ कोई जस्टिस जो बाबर सतार हैं कोई इनकलाबी नहीं हैं, कोई सिस्टम को डिसरप्ट करने वाले नहीं हैं। लेकिन उनकी जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक असूली आदमी है, और दूसरा ये है कि आइन को और उसकी मंशा को समझते हैं, और प्रो राइट्स जज हैं। अच्छा, जब इनकी अपॉइंटमेंट का मामला आया तो आपको पता है कि जो भी वजीर आजम होता है, जिस तरह हम वजीर आजम थे तो हमारे पास जो भी हमारी काबीना के रुकन भी थे, पार्टी के लोग भी थे, वो दूसरे घर से जाके उधर से अपारे वगैरह से जाके ब्रीफिंग लेके आते थे और वो आके खान साहब को रिकमेंड करते थे। जब बाबर सतार साहब की रिकमेंडेशन आई तो वहां पे भी जो लोग उधर से दूसरे वाले घर से इंफॉर्मेशन लेके आते थे वो बार बार आते थे कि जी इनकी अपॉइंटमेंट को खुलकर चैलेंज किया जाए और ना माना जाए। और उसी में आपको याद होगा कि जो हमारे ये नदीम अफजल चंद साहब हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये फरमाया था जी कि पीटीआई ने इनकी अपॉइंटमेंट की मुखालफत की थी, तो मैंने उनका दिमाग दुरुस्त किया था और ये रिकॉर्ड भी दुरुस्त किया था कि हरगिज नहीं की थी। पीटीआई के एक रुकन ने की थी, जबकि जो दो रुकन हैं उन्होंने उसकी हमायत की थी, और उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब की तरफ से आई थी, जो मैंने आजम स्वाति साहब को जो पार्लिमानी कमेटी के सरबराह भी थे उनको पहुंचाई थी। और उसके पीछे बैकग्राउंड अब मजीद मैं आपको बताता हूँ, ये था कि ये जो पिंडी वाले साहिबान हैं इनकी तरफ से बड़े डिस्टर्बेंस थी कि ये इनकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है, इंडिपेंडेंट आदमी है, प्रो राइट है, ये कल हमारे लिए मसले ना पैदा कर दे। तो इसलिए बड़ी वो जी झूठी मूठी झूठी सच्ची खबरें ना वो बना के दे देते हैं जी कि इसके तो बाहर जायदादें हैं, और इसका तो ये है जी, ये अमेरिका से पड़ा हुआ है जी, ये फलाना है जी, आपके खिलाफ कॉलम लिखता है, ऐसा कर रहा है। वो एक बड़ी फजूल किस्म की बातें उन्होंने इकट्ठी करके मुख्तलिफ लोग आके प्राइम मिनिस्टर को बताना शुरू हो गए। तो जिसके ऊपर जब ये बात हुई तो वहां पे जो लोग इनके हक में थे, जिसमें मैं खुद शामिल था, और मैंने ये बात कही कि जी बात ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट को लेके जो कुछ भी ये इल्जामात लगा रहे हैं ये ढकी छुपी बातें नहीं हैं। बाबर सतार साहब की जो ओपिनियन है वो बड़ी पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि वो कॉलम लिखते हैं, वो बाकायदा एक वीकली कॉलम लिखते हैं, और ये कोई जुर्म नहीं है। इसी तरह से अगर उनकी कोई जायदाद पाकिस्तान में या बाहर या जो कोई भी है, अगर वो डिक्लेयर्ड है तो वो बिल्कुल टैक्स का मामला है, और वो डिक्लेयर्ड है, कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं, और वो सक्सेसफुल वकील हैं। मैं तो समझता हूँ मुआशी तौर पर एक सक्सेसफुल वकील के लिए जज बनना कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि उसकी आमदन में कमी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर बाबर सत्तार एग्री करते हैं कि वो जज बनने जा रहे हैं तो ये हमारे जुडिशरी में एक बड़ा इजाफा होगा। और आखिर में सवाल खान साहब के सामने ये था कि आपको एक इंडिपेंडेंट जज पसंद है या आपको अपना जज पसंद है। तो खान साहब ने हंस के कहा, यार मैं सारी जिंदगी तो शरीफों के ऊपर यही तो क्रिटिसाइज करता रहा हूं कि अपने अंपायर के साथ खेलते हैं। मैं तो हमेशा इस बात का कायल रहा हूं कि इंडिपेंडेंट जज होना चाहिए। तो खान साहब ने उस वक्त फिर ये इंस्ट्रक्शंस जारी की कि जी हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट को। तो ये मैं ये भी बात मेंशन करना इसलिए ज़रूरी थी कि ये जो
ہوتا ہے نا اپنا بندہ لگانا، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. فیئر بندہ لگائیں، انڈیپینڈنٹ بندہ لگائیں، کمپیٹنٹ آدمی لگوائیں، تو اس کا آپ کو پھر فائدہ بھی ہوتا ہے. تو آج کے دور میں جب پاکستان تحریک انصاف ریسیونگ اینڈ پہ ہے، تو ایسے ہی انڈیپینڈنٹ اور فیئر مائنڈڈ ججز جو ہیں، جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں، وہ زیادہ اچھے فیصلے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرائل جو آگے چلنا ہے، ان صاحب کا جو ڈی سی ہیں اور ایس پی ہیں جنہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کیا، ان کو وہ لوگ بچانے آتے ہیں، اور وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اور یہ باقی بھی انتظامیہ کے لیے ایک میسج ہوگا جوڈیشری کی طرف سے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ایگزرٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ میری ریکویسٹ ہوگی باقی ججز کے ساتھ بھی کہ خدا کے لیے اپنے ایک جونیئر ترین جج سے آپ سبق حاصل کریں اور ایسی ہمت کریں. کوئی قیامت نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا. آپ ہی تو لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. آپ کے بغیر تو ہمارے پاس کوئی اور ایسی داد رسی کی جگہ نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس فیصلے کا اور اس وقت جو بابر ستار صاحب نے قدم اٹھایا ہے، اس کی بھی آپ لوگوں نے حفاظت کرنی ہے. انشاءاللہ کل مزید بات کریں گے. شکریہ. خدا حافظ.